কার্তিক মণ্ডল দাসস্য গণপতাদি নানা দেবতা সর্ব পচ্ছান্তি পূর্বাকয় শ্রী শ্রী বাস্তুদেবায় সংকল্প করিষ্যামি নম সংকল্পি তার্থস্য অয়ম রম্ভ শুভায় অবন্তু। আমি চলে যাচ্ছি। কিসে যাবা? চলে যাচ্ছি আইনে দিচ্ছে তো বলছে চলে যাচ্ছি। ভক্তি করে প্রণাম করুন। হ্যাঁ আমারই লাগছে, জন্মের ঠান্ডা লাগছে। সকালবেলা ভোরবেলা উঠে চান করে। আমি সেদিন 8টা 7:30টার দিকে চান করেছি। কি পুচু কার বাড়ি কাম হচ্ছে দায়িত্ব ভাই নাকি এখনো নিজের করতে পারেনি, আরো চারটি খুশি হবে তারপরে সকালবেলা মার খাবে। এই যা এ মেরে কি মেরে দিল যা ओम इति गन्धपुष्पं गङ्गणपताय नमः इति गन्धपुष्पं गणेशादि पञ्चदेवताभ्ये नमः इति गन्धपुष्पं अदितादि नवग्रहाय नमः नमः इति गन्धपुष्पं कल्लादि नमः ओम इति गन्धपुष्पं मातारिभ्ये नमः ओम इति गन्धपुष्पं गणपतिदेवाय नमः भूख लगे ना आज गाय কে বকলো? पुष्प पुष्प महापुष्प सुपुष्प पुष्प जय वकिन्य चारिं फट स्वाहा ओम इति गन्धपुष्पं रिंगाधार शक्ताय कमलासने नमः शासन मंत्रिष्यमिद विष्टरि शिशुतां छन्द कुर्म देवतासन उपवेशन विनियोग ओम पृथात्रय द्विदाय लोकादेवी तंचधार नित्यं पवित्राम गुरुचासनम ओम इति गन्धपुष्पं ओम भूतदय सन्निरुद्धाय तत्राधिष्ठानं कुरुतु मापुजं यानितावनं मंगेश আরো ছোবা দাও। भूतदि भावनं मंगेश धूपं भूतदि भावनं मंगेश दीपं भूतदि भावनं ओम भूतदि भावनं तत् नैवेद्यं भूतदि भावनं ओम भूतापति स्वाचस्तु दानवराक्षसस्तु संतिं ज्ञानतं मध्यमं पितालस्तु साचस्तु राक्षसस्तु श्रीपाय सर्पन्तु चण्डिकास्मतार्तु